might be my last time wearing my full uniform or like my uniform in general. Today is not our graduation, but today is our mass, our Thanksgiving mass. Yeah, this is our fit for the day. Kabalo na ka sa katong time. Kabalo ko nga na siya kachat. Kabalo na ka sa girl. Wala ko. Gusto ba nito? Hindi pa ko hapon. Magkita na yung pan pro. Carb, gikan dito carbo. Gikan dito pero dito. 1, 2, 3. Tulo ka kuan nga wala ligo. Let's go. Hi guys. So nato sila sa kids. Ang ato pud miya man ang dala ng gamit. Ilang gipang bilhin ba? Tawi ang mga graduating people nga mag-college na in a few months nasa kids section. Taran! Mani ang mag-college na guys in a few months. Vlog ni mo ni Kay? Yes. Vlog. Not sure if So, morning after baccalaureate mass, mag-college na yung mga tao dari and you won't think na mag-college na yung What's up, basa? Hindi daw. Memories na niya kay. Oo. Parang patay nga isda na. Uhinay mo ah! Hindi mature. O, lawas si siya no. Wata ninyo. Parang kanang ulot mga painot sa Back na guys. ikaw. Hindi nang nga yung makuha no. Pwede ako ni. Biker girls. Kapit ko na like sand. Honor. Ano ba si Aisha nga ka nang... Nakay na mo na. Ano mo dahil? Galit na siya sis. Wala mo nang Coffee love. Ano ko dili na pa ma-reach na naman siya. Hulugan na mo siya oh. And kill it pang dito. Go, Day! Ay naku, braga kang kita. Go, Day! Ako ba? Ako din Ay, siya. total person. Go, Go, Sarah. Naglihok na dyan si ko. Kita! Hangin si ko. Ano yun? Kan ano, turn the camera. Hello, yellow. So guys, karon, uban me. Ano yung pat? I don't need a man, bro. Yeah, he doesn't need a man. The man needs her. Karon kay naami sa kuan mi nag OJT sa mi karon para for college. Hindi namin kailangan mag-OJT. Zim. And nami karon diri. Abot ako business. Dili ko tech na. Oh, dili ka sa lagi. Kailangan sa mga pinakita. Ano ko mag-asa sa CSTV. That's okay, I'm gonna send you. Kuhan ako free coffee. Not coffee actually, but Pero ang goal ko soda. sa birthday. Siya nagawa siya coffee. Nagawa siya soda. Soda coffee. Parang siya ang tanila. So like, Ay mo gana. Gaya sa kaibang bansa. sip kasi siya na. But you wouldn't mind me wearing my Sa yung parents ba? Tapos, and regular jobs yung mom kay Okay guys, palit na ako. Go, 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 go. Pang palang ka guys, finally. Manghipo ko later. Hindi mo dula yung ma. Pero bawal na lang pa isang dula.
Pero ako ni-back out ko. And then ako Matanda ko. Maybe kinakakaya guys. It's not for me. Hello guys, we're playing the judging. Stop. Hi guys! Oh. I did that myself, bro. Okay, today is my graduation day! Yay! Girl, I'm graduating high school na. This is my sablay. They call this sablay. And these are from my parents. I'm gonna cry, bro. Why am I so pretty? But yeah, here's the fit. Barong skirt and then sablay. And I'm gonna wear my heels na black. I'll show you guys later. So yeah, yun lang guys. Education through our Honorable Secretary. Kay Sharamela S. Cardinales with honors. Research title, Sustainable Energy Generation, Design and Performance Analysis of Bamboo Wind Turbine. Diadem V. de los Reyes with honors. Research title, Glass Aggregate as Routing Medium for Hydroponic Power System. Impact on Best in Research Awardee in Southwestern University Skill Excellence Academic. Siya ang gihatagan. Siya ang gihatagan sa Southwestern. Bea Marie. I can hear you. What